Remember the keyword. The message is, who is your son? In time, all this Judaism will have no family from not believing Israel. Ang gasulti nga pasagdi, nagpasalipod lang di ay kanako. Sabta ka na, aron mahadlok na kamo sa inyong mga buhaton. Nakasala na kamo sa kasulatan. Akong gisiguro nga dili gyud kamo makagawas o makabatok ni ana. I am making sure that you will have a cockpit per fight. Line up all gladiators. It's time to ascend one at a time. Ang pangutana, nganong dunggabon man? Unsa man ang imong makita pagkahuman? Unsa pa man ang makahatag ninyo og balation nga makalipay kaninyo aron makapildi mo kanako? Tubaga kana. Next one will be the most highest and dangerous substance on earth, able to twist its head backwards from doing that to the Americans. Kamong mga pare og pastor, dili gyud kamo mga daot kung suyupon ninyo ang aso nga dili makahatag og sala kaninyo. Ug wala kay lingaw, Satanas, pasuyupa ang pari ug ang pastor aron makakita og makadungog sila sa hinimo sa Ginoo. Kining Satanas, dili gyud ni siya malipay kung wala ni siya'y mailad, kay maura kana iyang kalipayon. Dili kana sila angay magpaduol sa Ginoo. Kaning tawo nga magsulti, nga hilasan o magpasuya, naa pa ba sila ikasulti ni ana? Hulata kay ang checkpoint naa na siya'y hinungdan. Dili makasulod ang dili allowed sa checkpoint. Og kompleto na kamo sa inyong pagtuo, og ihatod na ako sa akong padulngan. Hinaot nga lig-on paghihapon mo sa inyong mga tinubagan. Timan kana dagko kaayo ang akong mga linya. Nganong magpadayon kamo og pagpabuta-buta bungol sa lawas niini. Dili King Jesus Christ ang tumoy sa balasahon kundili Lord Jesus Christ. Walay gugma kanang ilang giparian o gipasturan. Angay na silang pakaulawan. Madlungan ang mga pari o mga pastor nga mag Jesus Jesus, kay gabinuang lang na sila tanan. Pila na ang balanse sa inyong mga account karon, kay maunay gahatag ninyo og pagsupak sa tawo. Ang inyong gituoan nga faith, tigpamuang og Amerikano ug Amerikana, maluoy pa mo anang inyong mga kaistorya. Gabaan, paunta kamo sa inyong mga binuang sa Amerikano o sa amahan niini. You shall pay with yourselves all the debts that was done in martial law of the Philippines. It was because of the creation of marijuana in effect. It shall not be quenched, but there are those who quench it for fun. I choose no quenching away from the quencher. City is always an isolated areas of responsibilities. Therefore, all events are recorded eternally. Outright is ongoing.
I am requesting all Americans to be like one. Don't talk to anyone except the word of Father God. A final message to all my Americans. Although not all Advents are able to see the heart of God, only I know my higher God. It's an old lady who keeps on bluffing everybody that caused so many deaths throughout because of Earth. Notifying Japan's emperor, we are not your enemy. It's your own people who control you from the outside job. Know your people and don't count what's outside. This is for the healing to all the nations. Kahibaw pa lang ko nga kawatan mo tanan pagkahuman ka mo gidawat sa akong panlantaw. Maayo pa'y gahikog na lang ako sa gamay pa. Face what punishment you will receive, because that's what I did from keeping the faith. God is good. A complete security measure is a must for the followers. Preparation for eternal checkpoint. 30 kilometers out of town. Your will be done on earth as it is in heaven. Obedience unto the word of God will save your heart and brains. Ug kadaot inyong pilion, anha gyud mo ihansak tanan. Kaya ang katarong mo palayas kaninyo kung kamu dautan. Ang pulong, ang dalan o ang pagkaon, mao ang inyong kahadlukan. Kung kini mawala sa inyo ha, giingnan kamo nga dili ninyo pwedeng buangon ang pulong sa Ginoo. Dili gyud mo undangan kung dili mo managan palayo sa pulong niini kung kamo manggisupakon. My death is your final. I never think twice of my sight. I don't do wrong to one another. I want my tree of life to live eternally. I will do that without your help. Don't be a part of it if you are found and accepted in the tree of life. Kung musugo si Lord, wala ba kini gagikan sa tanang klaseng kagahuman? Apil ng adlaw o lantaw sa tanang panghitabo. Puro patay gayud ang hangin nga galibot-libot kung walay aso nga makaluwas niini. Kay gihimong buang ang gahatag og katalagman sa panahon ni Moses nga siya ang gisugo ni Lord. Kining feeling bata gamay nga adlokon og marijuana nganong maamahan man na sila. Wala man na sila'y buot kung magtuman sa ilang pangdaot sa mga bagong tubo. Pamatyon man nila ng mga bata kung walay water bong. This is the final declaration of life. Basi sa naisulat, og unsa ang para kang Sisar, ihatag kang Sisar. Og unsa ang para sa Ginoo, maoy para sa Ginoo. Ang hinungdan sa away sa pamilya, ang katigayunan, nga usa niini dili na mudawat tungod kaninyo. Ayaw lang muog apil-apil sa katigayunan sa Ginoo. Dili manghilabot ang usa niini sa inyong mga gipang istorya. Karon musunod gihapon ka og magpadungog-dungog og istorya nga dili na mo gusto paminawon. A family is about to feel the answers of all their makings toward its own sibling. Don't do that. I am not countermeasuring you yet. When you cannot make a woman love a father, a son, that's the end. I keep heaven and earth.
I will make sure I destroy those who are found guilty of ruining heaven and earth. I must cast out those who are no longer part of heavenly realms, which is the Word of God. The family's motivation is to underestimate the wrong Americans in their hearts, which is worse than personal appearance. Keep going on why are you staying in America. Smoke ascend forever. Know this, that Americans will never be crazy from here because of my son, the last blood of Americano. A message to earth. No more dementia and Alzheimer's disease with Dada once reclaimed eternally. Masarap magawa-gawa ng istorya sa inyong kapwa kung hindi ka pa sinisingil nito. Kaya patuloy lang ang sarap na nafe-feel nyo. The explosion process is current. You must leave as soon as possible with your Eve. I will make sure that this mouse will never get out of its sin to all mankind. God loves human, not abuse and keep them in an island with no answer. Anybody who will put a threat to the body for the sons and daughters of God will be put to jail. There is only one God. It's the word that makes a man, not man, but rather make them sons and daughters of God. Ang usa ka hari na kinitingog, abilidad og hitsura, reaccepting Japan and China's offer to the people of the Philippines wordedly. Paano ka magkaanak kung wala kang anak? May sira lang ang nag-iisip niyan. Thank you for listening and watching Vicente Oliver Fronteras. www.vicenteoliverfronteras.blogspot.com